Quel modèle nous voulons entendre aujourd'hui, après avoir été orientés par le Seigneur lui-même, subhanahu wa ta'ala. أي نموذج نريده للأمة الإسلامية بعدما آتانا الله سبحانه وتعالى النموذج الأروع. يقول الحق سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, il nous a orientés, il nous a enseigné, il nous a exhortés en nous montrant le modèle parfait. C'est Dieu qui le dit, le modèle parfait. Donc, on n'a pas besoin d'un autre modèle. On a besoin d'une orientation de la communauté, du monde entier. À ma côté, qu'a fait un modèle, le n'y a dit Moroma. A demandé un modèle, n'a pas si le beau là, puis c'est a demandé un n'a pas si une fin. Modèle mi dafan me modèle paye, oui, Allah yere ka modèle mi diama. Ako modèle, kabaka modèle ka ammankutu. Dieu a qualifié le modèle. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Naam. Uswatun hasana, laysa fil ibada faqat. Uswatun hasana fi kullihi. قيامه قعوده ذهابه مجيئه وقوفه ابتسامته حتى في نومته عليه الصلاة والسلام. Donc le prophète alayhi salam, c'est un parfait modèle. C'est pas seulement l'adoration, il est le modèle même en marchant, même en s'asseyant, même être debout, être assis, dormir, partout nous serons. On a déjà un modèle qui a été établi par Allah, qualifié par Allah du modèle parfait. C'est pour cela Dieu a sécurisé le monde avec le prophète alayhi salatu wassalam. Surat Al-Imran, Allah yaqul wa kayfa takfurun. هذا النوع من الاستفهام من الله سبحانه وتعالى. كيف تكفرون؟ الكفر أعلى المعاصي وأعلى الإلحادات على وجه الأرض. كيف تعصون الله؟ كيف تحيدون عن الطريق السوي؟ كيف تفسد أخلاقكم وفيكم رسوله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. إذن آيات الله إذا تليت والرسول إذا ابتدي به حصل هناك اعتصام وحصل هناك أمن وحصل هناك اطمئنان على وجه الأرض في جميع الميادين. Donc Allah nous dit dans la sourate Ali Imran, les familles d'Imran, sourate 3 du Saint-Coran, كيف تكفرون؟ on bese ka sarabla chokodi kafriya leye sarabla bedan on bese ka tian chokodi afarako tianu salama ka mufala on bese ka tian chokodi on bese ka jenge chokodi on bese ka sarabla chokodi kasoro tutla alaykum ayatullah ala ka qur'an be karana aw chema qur'an ba mboro ame sarabla chokodi ame tian chokodi ame bo ala ka nyani na chokodi wa fikum rasulu chidemba chema aban chema o lon kama milugutu bey mais biatay aka kuma kan sanman ban chema aka bara ban chema aka directive ban chema hatta taqriratuhu mawjuda indana. Donc nama fait kanya dans le modèle parfait là angana ñi yorosi an ka modèle blanc nasi bala Allah est modèle midiama an tout ko amelaha. Annabi alayhi salatu wassalam, la biographie du prophète Mohammed sallam, siratu alayhi salatu wasalam, aka kambe bakara andu ya lo nyamogo ya lo komogo ya lo na lola ambe la dunia kono nanga baraka nay ime ala ko Muhammadu alayhi salatu wasalam, Muhammadu nana le ka dunia nya fe on feni ka Muhammadu takasara bla akuma chogo bla asigi chogo bla allo chogo bla ika chanike ala ko di wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa qad aslaha Allahu al arda bimaji'i Muhammadin faman ja'a bi shay'in yukhalifu ma alayhi Muhammad faqad arada al ifsada bal afsada fil ard. Donc ala ko kwangana chanike du kuro ko kan du kuro nyani ko alal tale du kuro na le ko du kuro nyani Muhammadu ciye o kore anga tu Muhammadu ko wala ko sa yakul ahlul ilm Muhammadu Qur'ana di Muhammadu ma Muhammadu ka kabako baye Qur'ana nga kabako dogore fana be Muhammadu se arabu tube chogo mina olon kama firila
tiɲani o tiɲani n'an m'a yira bi a bɛɛ ju tun bɛ olu o tiɲani camanba nin pendant 23 ans cibaga ye se alayhi salatu wasalam bi tawfikillah ka mɔgɔw yɛrɛma min al-zulmi ila al-adl min al-kadhibi ila al-haq min al-zulumat ila an-nur la yu'tabaru haqqan mu'jizatan min mu'jizati an-nabi alayhi salatu wasalam. Donc ciden alayhi salatu wasalam sanji 23 kɔnɔ duniya bɛ ŋunana ni juguman o juguman ye bi faranfaran ye bi Muhamadu sera k'a bɛɛ dilan k'a ban pewu k'a di an ma o tuma n'an ko an ye ɲa an ye tugu Muhamadu kɔ c'est le modèle le plus parfait. Je salue beaucoup l'organisation. Thème ni ta c'est un thème de l'actualité. An ka jamana besoin bɛ min na bi o le ye ko an ye don ɲɔgɔn bolo min fɔla k'an nafa n'a ye k'an balimaw nafa n'a ye Ala m'o kɛla an ka jɛnkuru ka baraka don a la Ala m'o kɛra an ka sunatɔn k'a taga ɲɛ Ala m'o kɛla min dogonin bɛ mɔgɔw ma sunako la ka tere da ka o bɛɛ ye ka gitaw bɔ o bɛɛ kan ka birifani bɔ bɛɛ ɲɛ kan bɛɛ ye ciden ka tagasira alayhi salatu wasalam ka dɛngɛniya k'a fɔ o le ye tagasira ye an bɛna bɔ borola duniya an bɛ bɔ borola kiyama ni min ye o le ye k'o faamuya di an bɛɛ lajɛlen ma Ala m'o kɛla an bɛ an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'an ka ministres fo k'an ka DGw fo k'an balima bɛɛ fo cɛ ni muso mɔgɔ o mɔgɔ k'an ka koba kɛ koba ye ka a bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ Ala m'o kɛra min lugu nana k'o kɔsegi hɛrɛ la ka taga denbaya sɔrɔ hɛrɛ la Ala m'o kɛra hada wallahu a'lam wa sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullah.